26 नवंबर 1930 को कनाडा के फेमस न्यूज़पेपर द मेरिडन डेली जर्नल के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है। इस खबर के पब्लिश होते ही पहले पूरे कनाडा में और फिर जैसे जैसे बाहर फैली वैसे वैसे हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए और हर एक के अंदर कुछ अजीब खौफ व हिरास पैदा हो गया। और ऐसा हो ही क्यों ना, आखिर नॉर्थ कनाडा में एक पूरा ट्राइब जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तमाम लोग रातों रात बगैर किसी निशानात के न जाने कहीं गायब हो चुका था। और गायब भी कुछ यूं हुआ कि सब कुछ यही मगर खुद कहीं भी नहीं। जैकविजन के नाजरीन को एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा में मौजूद एंजिकोनी लेक के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। उस बस्ती में एक एस्कोनामी ट्राइब रहता था। उस ट्राइब में लगभग 100 से 150 लोग आबाद थे जिनका पेशा मछलियां पकड़कर गुजर बसर करना था। वो कई सालों से यहाँ रहते आ रहे थे और इसी तरह जिंदगी की चहल पहल में थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया था जहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते थे। इतने बड़े एरिया पर मिनिमम पॉपुलेशन होने की सबसे बड़ी वजह थी यहाँ का सख्त तरीन मौसम। यहाँ पर बसने वाले लोग एंजिकोनी लेक से मछलियाँ पकड़ने के अलावा आसपास वाले इलाके से दीगर जानवरों का शिकार भी करते थे। यहाँ शिकार करने के लिए दूर दराज इलाके से भी लोग आया करते थे। यह नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था और उसी दिन जो लेबेल नामी एक शिकारी भी शिकार की घर से आया हुआ था। जो शिकार में इतना बिजी था कि रात हो गई और उसे पता भी न चला। अब वापस आना भी मुमकिन नहीं था। उसे एंजिकोनी लेक के किनारे आबाद बस्ती का पहले से मालूम था और उसे यह भी मालूम था कि वो लोग आए मेहमान की इज्जत करते हैं। उसने सोचा क्यों ना आज रात यहीं बसर कर ली जाए और सुबह होते ही मैं अपनी राह पर निकल जाऊंगा। यूं जो ने अपना सारा सामान पैक किया और एस्कोनामी ट्राइब की तरफ बढ़ने लगा। ये रात तो चांदनी थी लेकिन दूर दूर तक खामोशी तारी थी। वो बस्ती में दाखिल हुआ मगर बिल्कुल हैरान कुन तौर पर ना उसे कोई शख्स नजर आया और ना ही किसी के बोलने की कोई आवाज। इतनी ज्यादा खामोशी थी कि वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन रहा था। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कम अज कम बस्ती में मौजूद जानवरों के रेंगने की और कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी मगर हैरान कुन तौर पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और जो को रियलाइज होने लगा कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतनी ज्यादा खामोशी होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वो ये सब महसूस करते हुए भी पीछे हटने या आहिस्ता होने की बजाय तेज तेज कदम चलने लगा। ख्यालात तो दिमाग में बहुत सारे थे मगर उसके अंदर एक ख्याल ये भी था कि हो सकता है बस्ती वाले सो रहे हों या फिर कहीं बाहर गए हुए हों। उन्हीं ख्यालात के साथ वो बस्ती के और करीब जा पहुंचा मगर अभी भी वो बस्ती के खैमों से धुआं तो निकलता देख रहा था मगर आवाज अभी भी किसी की सुनाई नहीं दे रही थी। बिलाखिर जो लेबेल बस्ती में दाखिल हो गया मगर वो ये देखकर ऐसे हैरत ज़दा हुआ जैसे उसके नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। वो देखता है कि पूरी बस्ती के खैमों से रोशनी तो आ रही है मगर यहाँ ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। लेकिन इस सब से भी ज्यादा जो के लिए ताज्जुब की बात यह थी कि घरों के ऊपर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर मौजूद है। वो पहले खैमे के अंदर दाखिल हुआ मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। फिर वो बारी बारी बस्ती के हर एक खैमे में गया लेकिन कोई शख्स भी वहाँ मौजूद नहीं था जो उस सब वाक़े को देखा अनदेखा करके जा सकता था। मगर उसके लिए एक और हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों में खाना पकने के लिए बर्तन चूल्हे पर मौजूद थे लेकिन इनमें खाना अभी तक जल चुका था जिसका वाज़ह मतलब यह था कि यह खाना रात के लिए पकाया जा रहा था। मगर ऐसा क्या हुआ कि वो चूल्हे पर रखा खाना भी ना खा सके। जो कि एक बार फिर से रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि कपड़े सिलाई करने वाली औरतों के वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। जो महसूस करने लगा कि शायद बस्ती वाले लोग जल्दी में कहीं गए हैं मगर सवाल फिर आता था कि आखिर गए कहाँ और ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो पका खाना भी ना खा सके। जो ने मजीद बस्ती की तलाशी लेना शुरू की तो उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सियां बंधी हुई थीं और कुत्ते भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से मर चुके हैं। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद लेकिन अभी तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आया था। एक जगह उसे एक खोदी हुई कब्र नजर आई जिससे ऐसा मालूम हो रहा था कि इसे अभी अभी खोदा गया हो। ये सब देखते देखते जो के अंदर और
اور زیادہ خوف بڑھنے لگا۔ اب تک بہت زیادہ جو کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ یہاں کے لوگ پہلے کبھی کہیں جاتے تو اپنے کتے ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ سب دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کچھ عجیب ہوا ہے جو شاید پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ ایسی بھی کیا انہونی ہوئی ہے کہ جس نے لوگوں کو اچانک سے کہیں جانے پر مجبور کر دیا ہے، اور مجبور بھی اتنا کہ وہ اپنے کتے بھی یہیں چھوڑ گئے، کپڑے اور یہاں تک کہ گھر کے اندر جلتی ہوئی آگ کو بھی نہ بجھا سکے۔ جو ہر لمحے گرا جا رہا تھا وہ جلد از جلد قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچا اور وہاں سے اس نے رائل کینیڈین پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ پولیس جب گاؤں پہنچی تو جو لیویل نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ پولیس کا خیال تھا کہ کسی نے یہاں پر حملہ کیا ہے اور بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو جو لیویل جو پہلے سے پوری بستی کے چپے چپے پر نظر دوڑا چکا تھا، اسے کہیں نہ کہیں تو کوئی ایک بوند ہی خون کی نظر آئی ہوتی۔ خون نہ بھی ملتا تو ماردار کے دوران کچھ سامان ہی بکھرا ہوتا، مگر یہ سب ثابت نہ ہو سکا۔ پولیس نے گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ارجنٹ آپریشن کا آغاز کیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک انوکھی چیز یہ دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس برف پر کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہیں تھے سوائے جو کے اپنے پاؤں کے۔ یعنی اگر اس بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور باہر کوئی گیا نہیں تو پھر بستی والے گئے تو آخر گئے کہاں؟ لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھی، کیونکہ اس موسم میں بھی مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ اگر بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا کوئی ان کو مار کر لیک میں پھینک دیتا تو لیک کے اوپر برف کی لیر کہیں نہ کہیں سے تو ٹوٹی یا بکھری ہوئی ہوتی۔ پولیس انویسٹیگیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو کہ یہاں آنے سے قریباً 8 دن پہلے یہاں سے غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1 یا 2 روز میں بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ مگر اتنی سردی کے باوجود 8 دن تک دھوئیں کا چلتا رہنا بھی انوکھا سوال تھا، لیکن انویسٹیگیشن ٹیم کا کہنا تھا کہ جہاں جلنے والی لکڑیاں دیر تک دھواں چھوڑتی رہتی ہیں۔ ابھی بھی انویسٹیگیٹر افیسرز کے سامنے بہت سارے سوالات تھے، مگر جوابات کسی ایک کا بھی نہیں۔ کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد پولیس نے آخر کار بغیر کوئی سراغ لگائے اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اس قبیلے کی گمشدگی پر کئی مختلف من گڑت کہانیاں لکھی گئی، مگر کسی کے پاس بھی اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو 100 سال گزرنے کو ہیں، مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر انجوکینی لیک کی بستی والے لوگ گئے تو گئے کہاں۔ یہ ٹاپک آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ آپ کا انجوکینی لیک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئے شاندار ٹاپک کے ساتھ۔